Loko tonyo ndena mi sobedo loko mi fona ma eyon togovio loko mi abedo odiode tepe ko mi leade mi to ko le America re mi fonyo de a mi gbogbo be yeho abasile mi anjilo matin am gbava to he so a mi ga no me mi ga kundo me so kaka zan am gbake oka mi gba dogo nu yeye do nyawo a so nyi so ko stra ke va yime a Togo be gouvernement mi kosra wanda mi Togo be gouvernement le otrakado so kaka yovude auto eji so France over well America mo réussir auto eji so France le tono be yo chan ne yo va wene ne fifia elle va zimbe yo le supporter o donc à gouvernement au trop tracé mon buna over Cuba puisque a que au frappé moi les Chine muhu parce que vous l'avez globé na be ala no va no direct ou nous donc a au trop tracé mon buna over Cuba ye Cuba tɔwdziwo dzava to fifi yo la va détruire Togoa ne mi le gblɔe na mia na ame ɖe ŋutɔ sɔ ala légère ela yi ɖe edzi o la tsrɔ̃ gbidigidi enyo sɔ wu be ame ɖe ne datu asɔ ba ɖo ame ɖe ŋuti be ame ɖe datu eku bena be wa ble wo ŋutɔ o la dɔn wo ŋutɔ ku o la ku viwo kekeŋ la ku donc amu le yi edzi ke wo va yi Cuba wo va wɔ négociation kudo Cuba tɔwo va lɔ̃ bena be yo la va yo la transporter virus à sauve à Togo donc à soit mi les pistes à dji mi nyambena entre les costra ya meke mi la djea ye Cuba to la va voir ojo va donc on a mi be investigation donc à soke va ya mi kpo bena be o ba avion va atterrir do mi be territoire Togo be nyani gbaji Togo vio mi non senya ya nwele o ba avion va atterrir do Togo va nyi gbaji kudo coronavirus be poison yo va lova de atike o ya to atike ko so java dwame java wodoa Togo be nuya be adokita o mi do la silo ne mi lo mi no gblena mi do la sile mi be adokita don piso am ko ya maro mi do mi am ni do gbe over o java ma do na mi ne mi so ekpa mi so va home mi avio be kwa ndo kusu mi le to tete alo o chan la me cha Togo do le ja chron complot ke yo vo le woye won to gbale gbona mi be na be mi ngba wewa mi be président le tongbe do me o di la chron mi do ntia mi to mi sen ke ndi la gbla komia to mi sen ke ndi la gbla komia donc à sauver les tonami les TVT oni be na be télévision TVT va trop média que ou les maudits l'Afrique de l'Ouest il y a que désordre pour on a parce que les journalistes de là ils sont téléguidés comme des robots donc à nous que va pour la gloire il TVT so va les démonstre on les siomi les tonami benabe Cuba be la va coup de Togonti fort on tolo hein ou be yisukululo yen les sumo semea be sukulu ni de du protogan enu nyala gan yende pepe ne gbani jinkume la dale ni a Togo chan be sous le patronage ya ho sous l'instruction même neni benabe amede la gba don son agbo et petit tore pe la gba don son agbo le be comme chan o gba o yo na for nko be for sous l'instruction de for il est do son agbo ko nto ko sukulu yo vode wonyana nu Kwanini be obe to de la fide le wa mo kwa amungo ke do ale wa e la prova du ya mia o do pro du wi ku do to mi non du ya ji pendant c'est quand quelque chose on te rêvé be ya tout hôpital de pepe o 15 ans ja o 20 ans ya ye on to be ja o 20 ans lo a o 30 ans o 40 ans ni mignon on me rêvé be ya tout hôpital de renom de pepe mo souvent tete ye fifia heureusement benabe mi be mi klasi mi le klasi mi be mi no home mi le no home obe de vioma gba sukulu mi le sukulu ye maudi benabe na amekene ne kele kuwa nsugbon ye asikokroa mi agbobe le marché nkebe cubain o la baba di cubain cho mu segbe chan lo o mu segbe chan me de ti la va chuchoter na mi benari aw donc me la va trona me de be la va ton kwa na mi ava chuchoter nde mi la va setete
Kwa nene tu konchi monde pele dwa mu. O pale ke ole dwa ya fisha. Togo vio suswa nyi binabe ole java madoa. Nemi je doa. Nemi je do le intervalle ya mi kwa. Mi anya be cubain o so coronavirus ça so va dwa me vo. Ghana to yin so la semaine passée mi a mime les blonds de pepe na mi kporo. Nous faisons des investigations. J'ai décidé de faire cet audio en vernaculaire ne tegovi de pepe ne badese. Ne mi wo mi ambe investigation mi chercher na fiabilité na information ki gbe mana kudomi. Ni soa ni a Chine les dibé a Afrique do fifia. Donc il a une concurrence avec l'Europe. Donc la Chine pays asiatique wa dictature mais le funu donc on le waye de yin so va tona na do le fie bi na be la kpero won ti kudo ka Chine. Mi anu kele jo le Ghana fifia. Ka Chine won ke mi le plewan avo vui mi aso ka Chine mi aso blanc ti mi le plewan. Ka Chine ale imbibé lo. Ye Ghana to pleni so do ngonti ye o le disale ya ye do agba mado Ghana mi ato Togo to nyamia mi le glonami ne mi le miamba ho mi ye amede o soja tele ngbe domeno ke ngbe e ya ngba ni c'est la vie ou la mort e nyame ve ne mi manifestation o la datu mi la daga mi la ku e ku beyin voya ya o ja no to ho mi la ho mi be le vona coronavirus wa o le ja so soja akplo yo volo alo akọ vaccin ava mi ba ko me be yo ja va de huna mi yo a tester mi le mi be huwa de mi o ja injecter l'envia do laminami le funu zireka yin ti Togo vide pepe ameko si patale ami nyine dade amoko si kpole ami nyine dade amoko mi atogbo be tu hohoro le dumina mi nyine dade duntia mi be dirigeant o ya o protéger o ya dade yo ja éliminer mia gbangbana vio susu ke le wan mi jere dade na me ava mi agbo mi gbon be mi ja o vaccin be o tukada ku do mi ja so soja o so don clean mi pa ekponi jo ne soja tala kwa ne ku ne adokita la kwa ne ku duntia mon ami eku de kapé pele nke la jo le Togo do po bajo donc amana ne nyanya be na be dans les centres nyambe centre de hospitalier wa adokita Togo dokita o mi amoko le funwa gban complot ja toji so funu oja éliminer mi agban c'est-à-dire bena oja we a éliminer mi no éliminer mi vonu ke jajo mi musugbo mi abe sia show mi musugbo ni mi couvre nu ke le jajo yin bena be o le jagbo bena be Togo be nu ya dokita wa ou l'infecté donc amegugu to oku dokita qualifié ngba le djome ke la te wodo donc yovo no va kpe do Togo nti o la gba tro ku vague buo a tro so va djome a tro so va mi abe hôpital a o me o la gba tro va infecter population ne au chiffre on a grimpé la globo Togo on a 250 morts en 24 heures 500 morts en 24 heures 1000 morts parce que Miami est vulnérable quand Jim les miensio donc ça va nous allons mourir comme à Tchankoklo Togo to nemi les glonyana mia on se soucie vraiment de la population togolaise. C'est pourquoi la diaspora togolaise la diaspora togolaise ne dort pas. On travaille chaque jour, chaque nuit en symbiose pour des informations fiables qui vont vous permettre de survivre. Donc, il me doit y avoir. Miano agbeya ya tete. King boy miano yeho abasi mwakpo. For mi ma ban benabe e complot ne gbava no mianti. Ni wa gbava wumio. Ndibe manya nde ka duinti kemi le wonwa le ya. Fort be entourage ale oulo nous do Togo vio nombre on que les nami chiffres on que les nami sur le site officiel de l'État, c'est des nombres qui sont faux, c'est des statistiques qui sont faux. Et vivien ou les blâmer l'entourage de forêt est infecté à mon kiki que l'infecté donc ils sont cherchés des moyens partout et n'ont pas trouvé. Maintenant, ils pensent que l'Europe est fou comme ça. Que l'Afrique ils pensent que l'Europe est fou comme ça. Vous courez en Europe pour chercher des médecins pour venir guérir les proches de fort. C'est ce que vous avez marché non vrai.
Qu'on va voir nous qu'on a maman et où va manoué au missément intime pas ni bien mais là-bas bon il faut être plus intelligent là au nyabena bena ni ba mais là-bas là-bas on approche au que l'un le fou on n'a pas besoin de on a besoin peut-être d'un seul docteur qui yo vonya ni on yan ko wa au seul oda bude au ja mendo nyambe hôpital que o le et toi même yo a contaminé du quoi article les nu en melo journal là-bas file pour fion mi soyon lo article les avions qui au sauva article poisson ko ya va donamia poison ou leme togovio mi jenunya mi tasinu popo blu 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 mi jenunya zemi jato mi jenunya do nti agbe fifia ke donya gbe va do ngba yin be na be o sonu chongo ti be nya yolo nyebe o sonu chongo ti be nya yolo mi ja non ku poto parce que doa o ku ça dit bena doare o ku doa so va Togo e mi abe gouvernant o complot o ku doa so va Togo ndudu ku do gale comme na o des milliards ou ya la te non comme pendant 6 mois pendant 8 mois franchement pas ça leur problème. Ghana ça commence pas à péter déjà. Ghana les 1000 quelque chose qu'a volo. Ghana les 1000 quelque chose qu'a volo. Que on y a be koka chine on va on y a be zan po volo. Togo vieux mi jinunya. Non ba va no flumion. Ya Togo vieux mi sukulu mi le nyanu. Non ba va no flumion. For ngba flumion. C'est bien. Nous ko le wa. Non nya wo. O le dibe ya wu Togo vieux, o le ho complot Togo vieux nti coup de susube coup de susu patati patata. Mi a mi démanteler le réseau avant. Mi a wonto le jani gbola yasia. Vom le gbalé gblena Togo vieux bena. La diaspora togolaise travaille quotidiennement de Togo, be santé, be bien-être inti, information yava, nyam leso nami. Miaoya, bi le terrain di mi le wodo le gasia game. Ne nueva miame kudomi. Ne nous voyons bava mi la gana mianya. Les moments difficiles ya mea. Miana ne Togo vieux nous benabe. Le gouvernement amekeo mia on to mi pudu be yo dakona 70% yene o java filia mi dévaster mi abe greni okudo nu keke e mi sa mi plaouye ye be java ekpe fort e mi vider na mi abe sukulu okudo nu mele yo 72% mandat social à PNDA nene o jaje gomena mi walo vonu ke mi ami ndibe mi anya yina be mi abe kwa ne mi akwa mi kukunywe ne mi ayivo woni yin ba mede lava empoisonner du kwa mi manda si dojo yin tin gbale te gbere ju nyende ne pacha le komena me da mi yene dare ne kpo le komena mi yene dare yin ti ale o ja fa mi agbo abe ya dabu na mi java gbe o lava otukara kudumi mi de pacha ra mi anji soja wudodo re pon mi ato on chie sur ce qu'on appelle soja. Mi da si Togo soja o. Togo soja ko garo mi va pona mi wa ni Togo euro. Mercenaire o va explona o so na de va dona una. L'untia la plupart de miens non vu un tonton les fonds maté o no l'untia et non la difficile non la datura me dit. Il y a des zélés parmi eux pour le fond, mais pour le faire mais quelques minorités. Ta que onya nenia o va explona mo le tepe o. Mi se gomen. Moi seigneur pojoro be marché que wo yin so mi Togo vieux va po amore. Mi je signe en gbogbo le doigt. Donc à Togo to mi jaye les situations difficiles ya me mi jaye les situations difficiles ya me alors que tao mi awo ya mi gblena mi vo diaspora togolaise a e gblena mi vo be na be nu kele joya ke o mi se o mglobe na be e doya mle nu ya o e doya mle di sali Togo ba fi de pepe odi to amle di sare Togo va fi de pepe yo va to na mi fiabe yo voku kuwa ke o lodo ava o lava no mi abe se acho ku do mi abe konji o de kareka sur toute l'étendue du territoire mi se nu angomea Togo vio mi punku mi le se nu angomea ne Togo ne mi nyan ne yo vo be de va do mi abe se acho kwa e san mi tojo kolu tamene e san mi fukpo o la si le mi akwa gbe mi achi mi anu du mi abe woku mi anu du mi abe fete desi mi anu du mi abe nyato desi mi ato kableto mi senya ya
miato mobato misenya ya miato kokombato misenya ya miato peao misenya ya ngba ni politique be nya yin nya ya mi le jire awo fo mi le nkukpo miato unir to miacha misenya ya ne jogbedia mi awe le jakugban misenya ya ne mianya be awajeto ne yovu won be de mi kpo be nkpa mi gba won sirika le mo me do ntia wo henkuva dua me ne mi tron sirika wa e voin le nkona du ko ya lo ana ne mianya ne mi mu wo pression yi yovu won trojo zanzan wa togo to baraja pe na mi lo nkeke ane jeji na mi lele ke information gba le jia mana mianya ele vevere bye bye.